देखते देखते कई सूरमा शहीद हुए, फिर दो जुनू की मैंने कई जंगे देखी। फिर दो जुनू की मैंने कई जंगे देखी, मैंने देखा सूर्यपुत्र को विवश होते, कई शाहों के औंधे पड़े परचम देखे। ये और बात की खामोशी मेरी फितरत है, मेरी आंख लेकिन बंद कर। ये और बात कि खामोशी मेरी फितरत है, मेरी आंखें लेकिन बंद कभी नहीं होती। बड़े तरीके से मैं सब पे वार करता हूँ। मुझे परखने की क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं तो समय बहुत क्या बात, यही खूबसूरती है कि जिसका इख्तिताम वाह वाह, वो सारा कुछ समूह के लिए। फैयाज साहब की फरमाइश पे मैं कोशिश करूंगा कि एक तरन्नुम से आपको माइक करीब रखे मुंह के, माइक करीब रखे मुंह के। शुक्रिया। जो भी कहना ऑन द रिकॉर्ड कहिए। आप बैठे ना मेरे पास, बहुत डेंजर है। बहरहाल कमजोर दिल के लोग अपने कानों में उंगली डाल सकते हैं, इसलिए मैं तरन्नुम से शुरू होने वाला हूँ। कुछ लोग पहले ही से रुई डाले हुए हैं, आप घबराए ना। और सरदार सफर कर रहे थे, वो तो पहला इसी मामला ही सरदार जी सफर कर रहे थे प्लेन में, साथी से कहने लगे यार ये जब प्लेन टेक ऑफ लेता है तो बड़ा मुश्किल होता है, कान में जो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया। कहने लगा यार मैं तो च्युइंगम का सहारा लेता हूँ, तो कहने लगा मैं भी ले लेता हूँ। ओके कोई बात नहीं। जब सफर के इख्तिताम पे पहुंचे तो कहने लगे वो यार तुमने चिंगम लिया था, बोलता यार लिया तो आप समझ में नहीं आता, मैं निकालू कैसे काम। मतलब हजरत खिदमत है साहब। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि ये शेर जो है इसको यूं ना समझा जाए कि मैं किसी के लिए कहा हूं, बस कभी तरंग में आ गया था तो ऐसे भी शेर कह देता। अच्छा तरंग से सुनेंगे जरा। कदर बेहतर है मेरी जान बुला दे मुझको, शुक्रिया। कदर बेहतर है मेरी जान बुला दे, मेरी जान भुला दे मुझको, कदर बेहतर कदर बेहतर है मेरी जान भुला दे मुझको, मैं के माजी की पहचान मिटा दे, पहचान मिटा दे, मैं के कदर बेहतर है मेरी जान भुला दे मुझको, मैं के माज़ी की पहचान भुला दे मुझको, कदर बेहतर। ऐन मुमकिन है कि मिट जाए तेरे दिल के खलश, ऐन मुमकिन है कि मिट जाए तेरे दिल की खलिश, मिट जाए तेरे दिल की खलश, गरजे आँखों में न रह पाऊं गिरा दे मुझको, गरजे आँखों में
خلش گرچہ آنکھوں میں نہ رہ پاؤں گرا دے مجھ کو قدر بہتر عجب صاحب توجہ چاہوں گا اور سمت میں بہت سادہ سا انسان ہوں کہیں ایسا نہ ہو بہت پیارا شعر ہے جی بہت پیارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں بہت سادہ سا انسان ہوں کہیں ایسا نہ ہو فہم و ادراک کی سولی پہ چڑھا دے مجھ کو بہت پیارا پھر پڑھیں جی بہت پیارا میں بہت سادہ سا انسان ہوں کہیں ایسا نہ ہو فہم و ادراک کی سولی پہ چڑھا دے مجھ کو یہ فہم و ادراک بہت شکریہ دوستوں بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کا شعر پسند اگر اپنا لکھا ہو تو اچھا ہے بہت بہت شکریہ اگر آپ تعریف کا طریقہ ہے یہ اگلا شعر آپ کی نظر سماعت فرمایا کہ تیری یاد سے خالی ہے تو کیوں دھڑکے ہے تیری یاد سے خالی ہے تو کیوں دھڑکے خالی ہے تو کیوں دھڑکے ہے ٹمٹماتا ہوا دیپک ہوں ہوا دے دل تیری یاد سے پیارا مصرع ہے فیروز صاحب بہت پیارا خالی ہے بہت پیارا مصرع ہے تو کیوں دھڑکے ہے پورا مصرع ہے ٹمٹماتا ہوا دیپک ہوا دے مجھ کو قدر بہتر ہے وقت کا ہے یہ تقاضا کے سکوت عالم وقت کا ہے یہ تقاضا کے سکوت عالم کوئی ہنگامہ ہی کر دے یا صدا دے مجھ کو کوئی ہنگامہ ہی کر دے یا صدا دے مجھ کو گرچہ آنکھوں میں نہ رہ پاؤں گرا دے مجھ کو بہتر بہت بہت شکریہ دوستوں بہت بہت شکریہ آپ کا کرم یہ بازار ہے بے حسی کے